ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः। अथ श्रीमन्नारायणीयम् एकोनसप्ततितमं दशकं रासक्रीडावर्णनम्। केशपाशधृतपिञ्छिका वितति सञ्चलन्मकरकुण्डलम् हारजालवनमालिका ललितमङ्गरागघनसौरभम् पीतचेलधृतकाञ्चिकाञ्चितमुदञ्चदंशुमणिनूपुरम् रासकेलिपरिभूषितं तव हि रूपमीश कलयामहे। तावदेव कृतमण्डने कलितकञ्चुलीककुचमण्डले गण्डलोलमणिकुण्डले युवतिमण्डलेऽथ परिमण्डले अन्तरासकलसुन्दरी युगलमिन्दिरारमणसञ्चरन् मञ्जुलान्तदनुरासकेलिमयि कञ्जनाभसमुपादधाः। वासुदेव तव भासमानमिह रासकेलिरससौरभम् दूरतोऽपि खलु नारदागदितमाकलय्य कुतुकाकुला वेषभूषणविलासपेशलविलासिनी शतसमावृता नाकतो युगपदागता वियतिवेगतोऽथ सुरमण्डली वेणुनादकृततानदानकलगानरागगतियोजना लोभनीय मृदुपादपातकृततालमेलनमनोहरम् पाणिसङ्क्वणितकङ्कणं च मुहुरं सलम्बितकराम्बुजम् श्रोणिबिम्बचलदम्बरं भजत रासकेलिरसडम्बरम् स्पर्धया विरचितानुगानकृततारतारमधुरस्वरे नर्तनेऽथ ललिताङ्गहारलुलिताङ्गहारमणिभूषणे सम्मदेन कृतपुष्पवर्षमलमुन्मिषद्दिविशदाङ्कुलम् चिन्मये त्वयि निलीयमानमिव सम्मुमोहसवधूकुलम् स्विन्नसन्नतनुवल्लरी तदनु कापि नाम पशुपाङ्गना कान्तमं समवलम्बते स्म तव तान्तिभारमुकुलेक्षणा काचिदाचलितकुन्तला नवपटीरसारघनसौरभम् मञ्चनेन तव सञ्चुचुम्बभुजमञ्चितोरुपुलकाङ्कुरा कापि गण्डभुवि सन्निधाय निजगण्डमाकुलितकुण्डलम् पुण्यपूरनिधिरन्ववाप तव पूगचर्वितरसामृतम् इन्दिराभिहृतिमन्दिरं भुवनसुन्दरं हि नटनान्तरे त्वामवाप्य दधुरङ्गनाः किमु न सम्मदोन्मददशान्तरम् गानमीश विरतं क्रमेण किल वाद्यमेलनमुपारतम् ब्रह्मसम्मतरसाकुलाः सदसि केवलन्न ऋतुरङ्गनाः नाविदन्नपि च नीविकां किमपि कुन्तलीमपि च कञ्चुलीम् ज्योतिषामपि कदम्बकन्दिवि विलम्बितं किमपरं ब्रुवे मोदसीं निभुवनं विलाप्य विहृतिं समाप्य च ततो विभो केलिसंहृदितनिर्मलाङ्गनवघर्मलेशसुभगात्मनां मन्मथा सहनचेतसां पशुपयोषितां सुकृतचोदितः तावदाकलितमूर्तिरादधिथमारवीरपरमोत्सवान् केलिभेदपरिलोलिताभिरतिलालिताभिरबलालिभिः स्वैरमीशननुसूरजापयसि चारुनाम विहृतिं व्यधाः
काननेऽपि च विसारि शीतलकिशोरमारुतमनोहरे सूनसौरभमये विलेसितविलासिनी शतविमोहनम् कामिनीरितिः यामिनीषु खलु कामनीयकनिधे भवान् पूर्णसम्मदरसार्णवङ्कमपि योगि गम्यमनुभावयन् ब्रह्मशङ्करमुखानपीह पशुपाङ्गनासु बहुमानयन् भक्तलोकगमनीय रूपकमनीय कृष्ण परिपाहि माम् भक्तलोकगमनीय रूपकमनीय कृष्ण परिपाहि माम् भक्तलोकगमनीय रूपकमनीय कृष्ण परिपाहि माम् इति श्रीमन्नारायणीये रासक्रीडावर्णनं नाम एकोनसप्ततितमं दशकं समाप्तं। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते।